Alright, Shalom. First and foremost, I'd like to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayad Dawada, the elect. I'm the brother Tassara from GMS Suriname, and I'm going to do a short lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. So, the name of this sit down is going to be Salake. One body and one spirit. But I'm going to do this video in the Suriname language for the Suriname people that they can understand. So brada na nga sa mina abrada Tassara fu GMS Suriname e me komba ka na nga wang tra video Lord willing zabito amoro hiwa wani at this edify en uleer wan san na uiti zabi dus awrokof unu naf ko edify elek a gedeelte samu safe en de rest ook toe fu a 2/3 dat a giding a doen waarschuwing omdat 2/3 no teka trudisi en na wan tru no mode en na trudis na unu fu GMS wan itaka 100% true. Zabito. According to the Bible. Zabito. Dus da mo do one shot less en na nefa video dis na one body zabito na nga one spirit. Dat wan tak one skin, one yeye. Zabito. So this na Ephesians 4 and 11. Maar volgens mij lees scripture. Want je want je inlichting hiervoor, want je inleiding voor zo'n unu. Volgens mij lees scripture. A video zou ik janaf me consori taki volgens a Bijbel. A trudisi na one true no mode en a trudis na a body unu e forum. Isabito fu ya hawo shai awan sa we kari Jesus. Isabito. Dus a body na like one skin a day. Isabito yo aba ede en a ede fu a body na ya hawo shai. Isabito. En one skin up futu yesi ai loso mofo. Isabito anu romp. Isabito ala gedeelte fu a skin e du en roko. Isabito a futu no maroko sondro a anu. A anu no maroko sondro a futu. A ai no maroko sondro a yesi. Isabito. Ala mala musdena skin fu a skin kan functioneren. Isabito. Dus in introduce you op mananga verschillende talenten. Isabito. En ala de talent, alamang ya hawo shagi en talent fu do. Ya bepaalde man, isabato, ama sap, ama abagaf of go in history. Isabato, ya bepaalde man, ama abagaf fu teach. Isabito, ama bepaalde man abagaf fu post video. Isabito, load trama video op. Dus allemaal edu en woroko. Volgens akari sayo kisi fu ya hawo shai. Isabito. Dus ano ala brother edu a semsani. Isabito. Je op trabrada steun bepaalde trabrada financieel. Isabito. Dus asan na one body, maar na one true, one spirit. Isabito. In a one doctrine, in a one lering no mo. De man dat de en. We hebben het unuf GMS. Isabito. Great Millstone. Akem Great Millstone. Start na nga de apostel na nga de elder. Isabito, sa dena New York, sa teach uno atru, isabito, sa prata atru tapa her grond tapu. Tide de urai sob jana sranang. Isabito, dus na one body, maar ina body you have verschillende taken, you have verschillende gaven en talent. Isabito, dus na dat mo ko breakdown give, mo lisa scripture. Isabito, yap o mesma o ding tag na alama e prophesy na strati. Isabito, yo de alasma e ding tag ina semsan no mo, alama edu no alama abi igi gafo isabato lek van mi esitak mi aba gafo fu taki na nga fu teach isabato dus na dat mi edu you aba bepaalde brada aba gafo of kis drink amai kis vision isabato na ame ome sot gafo de ma ay de ina one spirit in one yeye ay de in a same true isabato ane de no itak yo kis one drink one vision da ade one drink fu islam na nga ala de tra follow evangelie nee ay de altijd one vision fu Yahweh ba Hashem Yahweh Shai isabato. Dus mo lees scripture.
Dus naar Ephesians, is dat beter 4 vers 11. And he gave some apostles, you see, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, you see. Yahushai, die allemaal, is dat wat hoor, inga van een tale, is dat wat bepalen we agi apostel, is dat beter. Trawana prophets, is dat beter. Bepalen we evangelists, is dat beter. Bepalen we pastor, bepalen we teachers, is dat beter. Na vers 12. For the perfecting of the saints. You see, and the saints na the Holy One. And na so de Israelita na saints. Is dat wat oma. Jaso etak abara a elek. Apchin gedeelte sa obrip inatru. Want ano her Israel obrip inatru. Is dat beter? For the perfecting of the saints. Is dat wat? Dus allemaal aben gavo. Susufu. De man kan teach sa elek. Is dat wat bepaalde maar teach sa elek na een gavo sa akisi apostel. Bepaalde maar teach, bepaalde maar prophesy. Is dat beter? Sof kan meka a elek kon perfect. Is dat wat en wiki a elek voor de kona wang. Is dat wat voor de wiki voor jouw baashim, jouw zij kan save ding. Zie? For the work of the ministry. For arki amoro belangrijk wang. For the edifying of the body of Yahushai Mashiach. Je ziet? Edify. Dus met andere woorden, bouw je geloof op. Dat na edifying. Voor bouw je geloof op. Is dat wat voor make you grow in a tomorrow. Dat na amoro belangrijk. Want dat idee na true en je aptra brada. Allemaal aberoko in een gave. En na zo edify a elek. Is dat beter? Voor bouw de geloof. Na make they grow in wisdom and knowledge in a true disi. Door a spirit and power for Yahweh Bashim Yahushai. See? For the edifying of the body of Yahushai. En na dat na a basis san sa unu GMS do. Zabita, unu ne teach dat unom hoor de wetten. Want de kerk maar itak ja ude onder genade, dus unaf hoor de wetten. Nee, wie is van ude onder genade? Is dat beter? Voor Yahweh Bashim Yahushai. Dat no want tak inom hoor de wetten. De wansa ima hoor je make moeite voor de na je best of je vermogen. Is dat wat? Ja, bepaalde kem etak GMS tak inom hoor de wetten. Nee, uno etits tak im hoor de wetten. De wansa ima hoor je hoor de na best of je vermogen, want inom hoor allemaal. Is dat beter? Omdat adetak wet no man save you, na geloof o save you, maar omdat geloof o save you, dat inom hoor de wetten. Nee, door geloof je hoor de wetten. Is dat beter? Ja, for the edifying of the body of Yahushai. Till we all come in the unity of the faith. You see, we edify elect so that a elect kan kona wang isa fato ina geloof. Isa fato. And of the knowledge of the Son of the Most High. You see, and for a knowledge dat betekent a kennis. Isa fato a Son of the Most High. Fu leer sab moro. Isa bito sa Yahushai one fi nanga sa au kon do. Isa bito sa au kon do tapagron tapote au make second coming fu you sap tak ite au kon destroy en au kon save them buwang. Isa bito unto a perfect man. You see, unto the measure of the stature of the fullness of Yahushai. You see, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. You see, dat wil zeggen dat tewe titsa elek, is dat wat tak ding no dep chimoro, is dat wat sa ego hine weer e barika tak idina trujada, is dat bito. Yo go dino antra geloof, yo go follow evangelio, yo go ufas kotege, yo go Islam, yo begin do lo tra sani no. Tak tiko ina truja we titsi tak ino mango hine weer moro ye ta ina trudisi. Is dat wat and carried about with every wind of doctrine. Is dat wat met andere woorden, je go hine weer, is dat wat nanga alla richting voor verschillende leren. Is dat bito? By the sleight of man. Is dat wat nanga de sweet woord voor bepaalde, maar is dat wat kan je op trama ook tegen. Oh, nou, dit is not true, anu dat not true, dat je begin volging, maar dat je kon baka not true, this no, te je kon in not true, this is op na this not true, dat ja im tang. Is dat wat? And cunning craftiness, whereby they lie in way to deceive. Is dat wat? De tra philosophy, na wakti de mai wakti. Is dat wat? Fu idi tedi na truja, de maka fini, fu hari puro eta truja, fi ko volg den zo genaamde geloof. No. Uno teach you dat in a true this,
Is dat foto en de we edify you. Daarom ik we doen een video with dat strati alla satra. We war school den people. Is dat foto en we a rock of unu na wiki a elek. Is dat foto tak tede ko ina trudis dene go heen en weer. Is dat beter? E do bepaalde sano de ina trudis. Is dat beter? But speaking, you see, but speaking the truth in love may grow up into him in all things. Is dat wat? Unu ne teach you tak for you go heen where we teach you tak for you taka through this in lobby. Is dat wat? Tak I can grow in awan sa we karya hawashai in alasan. Is dat beter? Which is the head. Is like van betegi a body a verschillende lichaamsdelen. Is ie? Maar a ede dat na Yahawashai. Is dat wat? Which is the head even Hamashiach. You see? From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied. You see? Is that one tag? A scripture from whom the whole body fitly joined together. Is that dus allemaal abengavo en we commit a body. Is dat fato alaman ya bepaalde man na foto, ya bepaalde man na anu, ya bepaalde man na yesi, maar na one body, na one true. Is dat fato na one leri. Is dat fato je kon fit precies. You see? According to the effectual working in the measure of every part. You see? Volgens a roko volgens a roko voor you gave sayu kisi. Is dat fato? Dus ano tak te you know prophet de je profeteer wan heer trasan, te you know apostle you edu wan heer trasan. Is dat wat te you know wan teacher je teach wan heer trasan. If alla de manat et teach verschillende san, a body nooit no man ko fit in wang. Allemaal edu euroko, maar am de ina wan leren zodat allemaal te ei ko fit na a body, ei kon pas precies. You see? Make it increase of the body unto the edifying to itself in love. You see? You see? Dus allemaal edu euroko. Is dat fato? So a grow, increase wat je kan tak je grow. Is dat fato? Je make a true. Dan a geloof grow in a body. Is dat fato? Door edifying. Is dat fato? Edifying dat want dat je bouw a ele geloof op. So fu a kan fit precies na a body. Is dat fato? Of itself in, is dat fato in lobby. Want sa unu edu we war school de people we tegi dan sa ekon we tegi den suma na ding sa na de nationaliteit. Na dat na a true lobby. Is dat fato unu lek den prophet sa eda strati. Unu lob den people. Maar den is lek na hat we had den volkons afas fa we taki. Is dat bito? Je vindt dat AI, unu we tak tranga, we tak leku ati e bron. Is dat fato? Maar u ati e bron omdat u weer shikbaf. Fa de brada nga saf unu de ina staat. Maar de noman sabi, maar de noman si ete tak ina in slavernij model de ete. Wan poer ding fu de no de ina denki dat moro ina slavernij fu de kon sap suma na ding. Is dat wat? Daarom ik ati e bron te de no wan teki. Maar usabik batak tui derde no teki. Is dat beter? Dus na dat we do in lobby. Is dat wat? This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth arki walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Is dat wat? Dus dat want dat je yusanko ina trujaso. Alama sa abengavo, de mij do den woroko, sosof a elek, de masa ko ina trudis, is dat bito? Tak ding ne wakamoro lek heiden. Want te you know wat Israelite, ino de ina trudisi, je volgt tra heiden so kostuum, no wa heiden do kari. Zie? Zie? Lek familie de jaso mi be de wa heiden, mi be de wa Israelite, maar mi no be saptak mi no wa Israelite. Mi be volg heer tra religie. Zie? Dat mi be de wa heiden, maar dim ko ina trudis mi an wa heiden moro, mi kon sabik batak ino, mi no wa Israelite. Is dat wat en na dat na aroko sa we duf tegi ding. De people tak mek ding, mek de lip de heiden so kostuum en de komba kana den true power. Is dat wat? Da ana aroko dat Paulus bedu. A opdracht dat heb ik is voor awan sa wekar Yahuwah Hashem Yahushai. Is dat beter? Voor go preach a woord toe in de verschillende kondre. Rome, is dat wat? Korinthe. Is dat wat ook? De verschillende brieven sa Paulus schreef in het Nieuwe Testament. Nagi de Israëlieten, is dat beter? San saptak dena, sono ben saptak dena Israëlieten. Voor de bekan wiki. Daarom mek de karden Gentiles. Maar de kerk man vindt dat Gentiles in het Nieuwe Testament bedoel de transition. You see? No, ano de transition. Na de Israëlieten sando ben saptak de na Israëlieten. De betron Gentiles, de betron heiden, de bevolk de witman kostuum. You see?
Dat Paul bij schriftbriefje go gideng tak mek dek moto uit a heidense denki en kom bakana den trupor voor den saptak den Israëlieten. Is dat wat? En dat nou af den dungru bladzijde ook toe in a Bijbel sa ome man begreep. Is dat betok tak de Gentiles Paul bij de den Gentiles en de Gentiles dat bij de Israëlieten sano ben saptak den Israëlieten. Is dat wat? Daarom ik kan schrijven vers 17. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Is dat wat? You bent de one Gentile en ik consap dat je nou een Israëliet en in een wakamoro leg vadentra Israëlieten na Gentile en de no one draai komoro. De one sana Israëlieten sa elibi kei don so kostuum de na Gentiles. Is dat wat? En if de no one draai kom bakana dentro power, you nom sukuf wakal tapasem pasisa den je waka. You kon sabik batak you know Israëliet, den im horen tap you know Israëliet, you know draai go follow heiden so kostuum oro no so you trouwa heiden baka. Is dat wat dus na data schrijven. Walk not as other Gentiles walk. Dus die ko ina truja, you kon sabik basuma na you de im tan waka tapa pasidat. Tak you know Israëliet, you kon wiki, you kon sapsana you nationaliteit, you see? Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. En nadat ipsa nga 2/3 voor a nation voor Israël. De wakato in a fasfade denki. Ah, mim le bali bital. Isa vado. Ah, you see that bla 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 bla. Boy mini Espanya tem de dam de. Isa vado. De waka ina model voor de igi denki na so de libi. Isi ma yusan ko ina tru sabik batak a libi ano so ay libi. Isa vado dus inom denki lek fadentra Israelita elibi lek Gentile. Inom libi so moro. Im konyung. Isa vado. Im lip ala den urusan dat en follow a true doctrine nanga a true passi. Isa bito. Dus nadat mi bon aan kona fisi, zabita, Lord willing this was edifying. Mi hoop takuleri, zabata. En ik kan go, mijn adviseren voor jullie is hier chapter go door, maar bon breaking down tak. Ano alamang sa di introduce edu asemsan. Bepaalde maar prophesy, bepaalde maar apostel, zabata bepaalde maar evangelist, zabata de evangelist na di wansa bemoedig, isabita, bemoedig den trabrada ina true. Isa fata fu den tan tranga ina true. You abopale ma teach a dipte fu a Bible. You abopale mang sa teach history. Isa fata sabep sa ina ancient time a uruteng. Dus ala mang mana ina one leri, ina one body, ina one yeye eikong. Isa fata ena asking na a gemeente ena ede na Yahushai en na Yahushai na a ede fu a gemeente a oso. Isa fata ena oso na a elect. Is dat beter? Een gekozen gedeelte is aussi. Dus na body dat we vorm nu de a body vorm helemaal. De ala de elek wiki dat we dat a body de complete. Dan a derde wereldoorlog gekomen. Dus dat voor de ene derde wereldoorlog de leedja. Want alles aan de maar emek voorbereiding. Is dat beter? Dus we hoop dat dit bij de edify. Dan gaat dit me want dat Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai. Bahashem Raka Kodash. Shalom.